ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार सुन सदाई दे रही है मंजिल प्यार की। तो প্রতিবন্ধী মানুষকে তোমার নামটা বলো, হাত বাড়িয়ে দিন। নাম বলো, নাম। আমার নাম এসকে ইমরান আলী, পূর্ব মেদিনীপুর পাঁশকুড়া থেকে। তো এই গান যদি আপনাদের ভালো লাগে দাদার ফেসবুক পেজকে আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন। নমস্কার, আপনাদের যাত্রা শুভ হোক। प्यार ने जहाँ पे रखा है जुल्म के कदम के बाद वहीं से खुला है कोई रास्ता वहीं पे गिरे है दिल पर। कैसे अब मिलेगी मंजिल प्यार की। ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार